श्रीदेवी सातेरी मंदिर पेरीबाट मेर्शी हांगासर आयज तिसवाडी दरम्यान जो श्री रुद्रेश्वर देवस्थानाचो जो रथ हांगासर तिसवाडीन येतलो त्याच्या संदर्भात आयज ब्रीफ करतलो प्रमुख एडवोकेट अमित पालेकर आसा। अमित, मातशे माहिती मातशी दिया, तुम्ही आता डिस्कस केला त्या संदर्भात। हांगा तिसवाडी तालुक्याचे प्रत्येक देवळाचे आणि आमचे वेगवेगळे संस्थांचे पदाधिकारी आज हांगा आसात। आज गांव गोंय प्रत्येक फूल तिसवाडी तालुक्याचे नागरीक हांगा आसात जाणी जी जबाबदारी घेतला। तिसवाडी तालुक्यात 13, 14 आणि 15 जानेवारी ह्या दिसा आमचो देव रुद्रेश्वराचो रथाचें आगमन 13 तारखेक पणजे जातले। पणजे आणि सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन 13 तारखेक आसतलो। पणजेच्यान येवन लास्ट शेवटी मेर्शे स्थान आसतलें ताचें 13 तारखेक। 14 तारखेक कुमारजुव्यान भितर सरतलो। 14 तारखेक कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उरतलो आणि 15 तारखेक जी सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय तांचें स्थान आसतलें आणि 16 तारखेक तांचे फुडें सावथ गोंयान वचपाक फुडें वतले। त्या 3 दिसान 13, 14, 15 मेर्शे, कुमारजुवा आणि मागीर ताळगांव मेर्शे 13 तारखेक फूल जे पणजे तालिगांव आणि सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते 13 तारखेक सकाळच्यान सांज मेरेन रातचे स्थान मेर्शे। 14 तारखेक स्थान शेवटचे स्थान आसतले करमळे फूल माशेल बिशेल भोवन आणि 15 तारखेक ते हांगा प्रस्थान करतले सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर। पेठे, नेवरा, आगोसी, मांडूर, डोंगरी हे स्थान जाल्या उपरांत मोळा, भाटी जे स्थान आसा थंयच्यान भोवन शेवट तांचे थंय रात्रीचो जो हे आसतलो तो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसतलो आणि 16 तारखेक तांचे फुडें वता। आणि प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक सनातनी धर्मी जो गोंयकार आसता न्ही येवन श्री देव रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवचें, तीर्थप्रसाद घेवचो आणि ब्लेसिंगूय घेवचें। पयले फावट रथोत्सव असो जाला जशें किरण भाई आनी आमचे अध्यक्ष श्री रवी नायक आणि बाकीचे उपाध्यक्ष श्री दयानंद मांद्रेकर आणि बाकीची जी कमिटी आसा ते सगळे समिती तर्फे हांव मागणी करता आणि आमचे हांगा जे उपस्थित जे लोक आसा अथक परिश्रम घेतात आणि हो रथोत्सव सक्सेसफूल करपा खातीर तेन्ना देवाचे दर्शन घेवपा खातीर गोंयकारांनी फुडें येवचें। आनीक एक जाता तुमकां अमित पालेकर, एक तिसवाडी भागान तिसवाडी तालुक्यान एक चोडणा बेट आणि दिवाडी बेट येता, त्याच्या संदर्भात थोडी माहिती ते थंय कशें व्हरतले? बेटीचो विशय आशिल्ल्या कारणान आनी रथाक व्हरपाक डिफिकल्टी आशिल्ल्या कारणान जेन्ना बिचोली तालुक्याचो जो रथोत्सव आसतलो ताची तारीख तुमकां कळीत करतले। बिचोली तालुक्यांतल्यान चोडणा तालुक्यांत भितर सरतले। चोडणा दिवाडी ज्या सायडींतले लोक आसात तेन्ना ते म्हाका दिसता 24 किंवा 25 तारखेच्या आसपास ती डेट तुमकां कळीत करतलेच, पण 24 किंवा 25 तारखेच्या आसपास चोडण्या भितर बिचोलेंतल्यान भितर सरून मागीर शेवटचे 27 तारीख अरवळ्या वतलो, ताच्या पयलीं चोडण्या गांवांत वतलो। हें सांगलें तुमी चोडणा बेटा। आतां आनीक बेट आमचे तिसवाडी तालुक्यान येता ते म्हणल्यार दिवाडीच्या संदर्भात कशी व्यवस्था केल्या? त्या सायडींतल्यानच जेन्ना रथ वतलो त्या वेळार थंयच तांचो अरेंजमेंट केल्लो वतलो, पण तारीख आज सांगूंक शकना कारण ताचो रूट जो आसा तो ठरोवपाचो आसा ना। पूण इट इज अ टोटली आयलंड, चोडणा तेवटेन कनेक्ट आसा। प्रत्येक आज पयले फावट म्हाका दिसता अशें घडटा की देव आज देवळांतल्यान भायर सरून लोकांक खातीर आज गोंयभर भोंवतात, तेन्ना म्हाका दिसता इल्लेशें एक स्टेप फुडें सरून जर चोडणा येवचें पडलें जाल्यार मातशें येवचें पडटलें कारण रथाक लॉजिस्टीक लागता आनी इट मे बी डिफिकल्ट टू हाडप थंय। तेन्ना मागणी करता हांव दिवाडेच्या बेटावयल्या लोकांची की लागचो जो देवूळ खंय आसा थंय रथ तुमकां मेळटलो, थंय तुमकां दर्शनाक रथ आसतलो, थंय तुमी ताची दर्शन करून घेवचें। आणि हे दर्शन कशें आसतलें गांवांत? प्रत्येक घरा आज जो रूट आमी ठरयता एका जाग्यार स्वागत केल्या उपरांत जी देवळां आमी ठरयल्या त्या देवळांनी तांचो हॉल्ट आसतलो। त्या देवळांनी एक असो जागो आसतलो ज्या जाग्यार महाप्रसाद दनपारचो आसतलो, महाप्रसाद रातचो आसतलो, तो वेगवेगळ्या तरेन ज्या दिसा करतात त्या दिसांनी सांगता। आणि एक जाता 13 ते 15 तारखेर आहा ती सकाळच्यान केन्ना स्टार्ट जातले आणि मागीर एंडिंग केन्ना जातले? 10 सकाळी सुरवात जातली, सांजच्या महाप्रसाद 7 ते 8 मेरेन सुरवात जातलो, तो रातपर्यंत चलतलो। आरती महाप्रसाद जाल्या उपरांत दर्शनाक तोपर्यंत दर्शनाक रथ येतलो।
या थँक्यू. श्रीकृष्ण हरणकर, गोमंतक टीव्ही.